Opel Sedan سال براریش 1993 گاز بنزین و یک هفته شده ایجاد کردگی موتور مدل نکه درونش باز های پیش میبینیم سالونش هم در بهترین خوبه نرخش چند هزار گفته نکرد؟ 20,000 با سودا میشه دوشی رقم تلفنتون 901 77 26 06 تا کامری اسکا ابیوم 24 2009 سال ماشین به نهایت خودش خوبه اما تیرش قوی داری سلامش هم گرد نیست ایره نرخش چند که گفته چه نکه؟ 100,000 با سودا میشه رقم تلفنتون نکه 982 39 99 از 21/09 سال براریش 1996 سال 4 تا балон навай сӯзишвори газ бензин 1.5 инжектор мотор документ дора нарша 10,000 гуфтаста бо савдо мешавад номеро дар рӯи экран аст занг бизанед баъди соҳибаш гап занед соли барориш 1994 сола объем мотор 1.6 литр сӯзишвориш фақат бензин документош 10 моҳи дига документ дорад мошин дар ҳолати миёна қарор дорад дарунаш баднавор мегирем марҳамат ба ҳазур бишинед тамошо кунед ин ҳолати дарунаш коробка механика 15,000 сомон гуфтесай бо савдо мешавад рақамҳо барои занг задан дар рӯи экран аста маълумоти пуррара занг бизанед хайр то наворҳои дигар дар паноҳи аллоҳ бошед